ମା ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତୃରଚନାବଳୀ ଭାଗ 10 ଜ୍ଞାନ 379। ଆପଣାର ସାମର୍ଥ୍ୟଚୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସିଛି। ସେହି ଦୁଇଟି ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଆସକ୍ତି ଏବଂ ଭ୍ରାନ୍ତ ନିବୃତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଖାଲି ଶୁଣିବା ବି ବୁଝି ହେଇଯିବ। କହିଲେ କଣ? ଆପଣାର ସାମର୍ଥ୍ୟଚୟ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଦୁଇଟି ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଆସକ୍ତି ଏବଂ ଭ୍ରାନ୍ତ ନିବୃତ୍ତି। ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆସକ୍ତିର ଭ୍ରାନ୍ତ ଆଉ ନିବୃତ୍ତିର ହଉଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି। ଆସକ୍ତି କଣ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆସକ୍ତି ହେଉଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ସହିତ ନିଜକୁ ଲଗେଇ ରଖିବା। ଏଇଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି। ଏଇଟା ମୋର ବସ୍ତୁକୁ ସହିତ ମୁଁ ଲାଗିକି ରହିଲି, ଆସକ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଆସକ୍ତି, ମୁଁ କରିଛି ଆସକ୍ତି, ମୁଁ ଦାନ କରେ ଆସକ୍ତି, ନାଇଁ କି? ମୋ ଭଳିଆ ଭଲ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଆସକ୍ତି। ଭଲ ଭଳିଆ ଭଲ ମୋ ଭଳିଆ ଭଲ ଲୋକ ମାନେ ଦେଖେଇ ହବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି। ମତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କୁହନ୍ତୁ, ତାମାନେ ମୁଁ କାହା ସହିତ ଆଟାଚ ହେଲି? ମତେ ଲୋକ ଭଲ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଯୋଡି ହେଇକି ରହିଲି, ଆସକ୍ତି। ଇଏ ସର୍ବାଦୌ ଭାବରେ ଆମର ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବା ଗୋଟେ ଆମର ନିତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯୁକ୍ତଟା ମାନେ ଯୋଡି ହେଇକି ରହିବା, ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିବା, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ରହିବାଟା କେବଳ ନିଜ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହଉଛି, ବସ୍ତୁକୁ, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ, ତେବେ ସେଇଟା ହେଲା ଆସକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯୁକ୍ତ ମୁଁ ପରମଙ୍କ ସହିତ ହେବି, ପରମଙ୍କ ହେବି ମାନେ କଣ? ବିଶାଳତା, ପ୍ରସାରତା, ବ୍ୟାପ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ତା ସହିତ ହେବି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଅନ୍ତି। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କିରଣ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ବାଛ ବିଚାର କରିକି ଦଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ କିରଣଟା ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜାଗାରେ ପଡୁଛି। ଯିଏ ନିଜକୁ ଢାଙ୍କି ରଖିଲା ସିଏ ପାଇବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେଟା ଆସକ୍ତି ଆଉ ହେଲାନି। କାହିଁକି? ଆସକ୍ତି କଣ କଲା? ନିଜକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଲା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଏଇଟା ମୋର, ଏମିତି ହେଲା ନା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସକ୍ତିରେ ଗଲେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଯିବ ନା ଯିବ ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ଯଦି ସେ ବସ୍ତୁ ନ ମିଳିଲା, ଦୁଃଖ। ଯଦି ସେ ବସ୍ତୁରେ କିଛି ଖୁଣ ବାହାରିଲା, ଦୁଃଖ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ନିଜର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସିଏ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଦୁଃଖ। ସେ ଯଦି ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣିଲା, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ମିଳିବ। ସବୁ ମିଳିବ। ଯୋଉଠି ଆସକ୍ତି ସେଇଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ? ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭଲ ପାଏ, କଷ୍ଟକୁ ଭଲ ପାଏ। ସେଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଯେହେତୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଆସକ୍ତିକୁ ଛାଡୁନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ, ସତରେ ତୁ କଣ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ହଁ, ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢିଆ ବଢିଆ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ, ଲୋକ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଫିଲ୍ମରେ ମାଡ ଗୋଳ ନାହିଁ, ସେ ଫିଲ୍ମରେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଭଲ ଲାଗେ।
से दुख जंत्रणा को भल पाते। तापर अपन देखिए लोकों भितर थाए गोटे धारणा जे जेते दूर को जीव विरह जेते बढ़िव ताले कुआडे प्रेम सेते बढ़े नहीं ता भी सत्य। कौन प्रेम बढ़े जो तुच्छ भल पाइबा आसक्ति टा बढ़े कहीं अपन तारी विषय खाली भाभी हेबे तामाने दुख को अपन डाकुचंती डाकुचंती। आउ गोटे छोटिया एग्जांपल टे अपन देखिए आमर पिला माने जो दिन देखिए अधिक पाठ दिखाई घर को करके आसबार अच्छी से दिन देह खराब हो से देह खराब को डाकती मत देह खराब हो मुझे स्कूल न जीवी जिते छात्रावास आवास जो हस्टेल जो पिला रोता सी घर को जीवाई जो चाहूे सी आम देह खराब हुआ कि देह खराब हेले से घर को जीवे आपणकर जो देह भल थी आपणकर भाई कि भौणीकर जर होताकू कोल बसैकी खुआई दौथे गेल कर खुआते शुआई दौथे आउंसी दौथे बढ़िया जर है मत जर हुआ आमे दुख जंत्रणा को भल पा और बहुत उदाहरण अच्छी जोटा कि समस्ते जानती तेणु आसक्ति कौन हुए दुख जंत्रणा मिले जद्वारा आनंद भोग नष्ट हो जाए आनंद मिलबेनी एवं कहीं आनंद आमे आसक्ति को भल पाऊँ कहीं आम भितर से जंत्रणा प्रति गोटे भल पाइबाटा आम भितर थाए जोटा कि आमे ताको सचेतन हो पारना सचेतन नुह तेणु बेले बेले हाँ नाम जड़े केमती दुख कष्ट भल पाइब भल पाए आपण जहाँ भल न पाइबे सी आपण पाखे रहा यह सत्य आपणार सामर्थ्य चय भी से नष्ट हो जाए नष्ट हेनी आपण जहाँ प्रति आसक्ति थे पाखे मुंड नुआईबे जनकर आपण चिंता करंतु धरा जो अर्थ प्रति आसक्ति रही जार अर्थ प्रति आसक्ति रही तार प्रबल सामर्थ्य रही व्यक्ति मान को संगठित करिवार ठीक अच्छे बर्तमान जो से अर्थ प्रति आसक्ति सी कौन कर जानते से व्यक्ति मान को संगठित करिव जो थे से अधिक अर्थ पाइब जदि अर्थ पाइबनी तो से व्यक्ति को सी संगठित करिव नहीं ताकू हटई दब प्रत्येक अनुष्ठान देखु घरे देखु अनुष्ठान सब देखिए जदि मो कथा मानिकी जे मते पैसा दौची लांच दौची बा मो अनुसार मु जो मारिकी खाइबी मते सहयोग करुची तबे से व्यक्ति को मु समर्थन करी अर्थ प्रति आसक्ति कौन कला मो भीतर गोटे सामर्थ्य थिला जे व्यक्ति मान को संगठित करिबा मु से व्यक्ति मान को संगठित करी केते महान महान कार्य करि पारि थांती भगवानकर कार्य को केते आगे नहीं पारि थांती अनुष्ठान रो स्वार्थ को आखि आगे रखी मु व्यक्ति मान को संगठित कर अनुष्ठान को केते ऊर्ध्व को नहीं जाई पारि थांती मो घरटा को मते केते ऊर्ध्व को माने तार अग्रगति पे केते करि पारि थांती किंतु मोर अर्थ प्रति आसक्ति सब किछि को सेई दिगरे मोड़ी नब तेणु आउ उन्नति अग्रगति सामूहिक अग्रगति परम को भगवान गाड़ को अग्रगति विवर्तन रे अग्रगति आध्यात्मिक पथर अग्रगति को मु गोली मारी दिए तबे मो सामर्थ्य को नष्ट करदेली नहीं मन करे जो गोटे पिलाटे तार सामर्थ्य अच्छी से 90% ऊपर रखीदब ओके वर्तमान तार आसक्ति आसीगला कौन सी प्रति हो खेल प्रति आसक्ति हो कौन से एक व्यक्ति प्रति बेले बेले पिलांकर गोटे भल पाइबा जोटा टीनेज से आसक्ति हो से कौन हुए आसक्ति आसीगला माने एपटे कौन हम ता भर गोटे ओभर कॉन्फिडेंस आसो जार 90% सामर्थ्य रही
90% एबव से रखे से कौन हम तार लेबर को तार जो जो परिश्रम से करता परिश्रम कमे दब सियाड़े डाइवर्ट हम आसक्ति आसला सियाड़े गला सामर्थ्य खसला 90% रु निश्चय कमिज तार मार्क निश्चय कमी मार्क कमिज सामर्थ्य को से कौन कला खसईदेला तार परिणाम कौन हम एमती तो आसक्ति दुख पाइब एपटे परसेंटेज कमिगला जो रेजल्ट बाहर दुख पाइब तेणु आसक्ति सामर्थ्य चय को आनंद भोग को दीटा जाक नष्ट कर दिए सी आसक्ति प्रथम प्रथम आसक्ति रे जो छोट छोट खुशी ताकू भावुला सेटा महान आनंद बोली परे जेतबे जंत्रणा पाइब से बुझियो मु बड़ भूल करते से कथार कहती सब सद जाए आ गोटे हूँ भ्रांत निवृत्ति निवृत्ति हूँ सबको दूर 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 मार मार करवा आपण जो दूर 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 मार मार करेंगे आपंकर सामर्थ्य विकास हम कौटी आपण कौन कले समस्यार सम्मुखीन हेबे नहीं प्राणर गतिवृत्ति उपरे विजय हासिल कर न करी ताकू चापी रखिले आपण ताकू कौन दूर दूर मार मार कर ताठर अलग रही चेष्टा कले निवृत्त हेले निवृत्ति सीता माने ताकू ताठू दूर जावा कौन हम आप चिंता करंतु देखंतु मु घृणा घृणा करिबा एवं भल पाइबा दुईटा जाक गोटे सोर्स रु आसुची भल पाइबाटा मु कौन कली व्यक्ति मानक प्रति वस्तु मानक प्रति मोर जो आसक्ति आसी जाए भल पाइबा ना रे मु सेईटा को चापी रखिबा पाई जाई कि कौन कली ना वस्तु एवं व्यक्ति मानक ठारू दूर रही तेबे कौन है जो मो भीतर सामर्थ्य थिला जो गोटे समस्त भितर अंतरात्मा को बा भगवान परिप्रकाश को देखि पारिबार सामर्थ्य ताकू मु हरई बसिले प्रत्येक वस्तु भितर से मोर हित माने मते भल कथा कहूची मते गाली दउची दुई जन जाक भितर जे सेई परम निजे रही कार्य करूचंती सेई जो अनुभव से जो विस्तारित ज्ञानर जो परिप्रकाश जो अनुभव मो भीतर आसी था से सामर्थ्यटा मु हरई बसिली एवं चापिकी जेते दिन धर रखी सेते दिन धर मु चिन्ही पारिबी नहीं मो भीतर कौन कौन दुर्बलता रही कौन कौन सामर्थ्य रही ताले दीटा जाक क्षेत्र में कौन है मुझे निवृत्ति रही तेबे किछि भी आनंद तो पाई परिबिनी बाह्य बाह्य सुख भी पाई परिबिनी गला निवृत्त रहिले बाह्य आनंद कोट पाइबे बाहर जो खुशी रे जो आमे खुशी बोली कहूचु जोटा भी कहूचु से खुशी से आनंद भी पाइबा नहीं एपटरे जेहेतु ता ऊपर मु विजय हासिल करी नाही भगवान को मु पाइबी भगवान को धरा जे मु तपस्या कली भगवान को प्राप्त कली जेते बेले पुणी साधारण जीवन यापन को आसीबी से जो गतिविधि गुड़ाक जोड़ाक चापिकी रखी से पुणी उठिकी आसबे तो जो परम आनंद मु अवतरण करिथिला मो भितरे मु भगवान को दर्शन करी जो आनंदटी पाई ये जो निम्न प्राण निम्न मनर जो गतिविधि बाहरिला ता धीरे 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 फुटा फुटा सृष्टि कला भलिया धूली पकेला भलिया पानी पकेला भलिया ताकू व्याघात सृष्टि करी जिबे ने ते मोर आनंद नष्ट हो जीवनी तेणु उभय आसक्ति और निवृत्ति कौन करे मते आनंद पाइबारु वंचित करे एवं मोर सामर्थ्य को नष्ट करे तेणु दुईटा जाक ठू आमको समान दूरता रक्षा करिया पड़ियो कौन हम ताले निजको प्रस्तुत करिबा जे आमे प्रत्येक वस्तु सहित मां को चेतना रे रही युक्त हवा एवं प्रत्येक कार्य चिंता गतिविधि भावना कल्पना सबु भितरे माँ जेपरि परिप्रकाश हेबे सेई प्रचेष्टा हमको करने को पड़िबो। ज्ञान 380 रे कहउचंती धर्महीनतार दोषरु रक्षा पाइबा लगी
ବୈରାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପଳାୟନ କରିବା ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟର ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସକାଶେ ପୁନର୍ବାର ଧର୍ମହୀନତା ମଧ୍ୟକୁ ପଳାଇ ଆସିବା, ଏହା ହିଁ ସର୍ବଦା ଆମର ଭୁଲ ହୋଇ ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଥ୍ୟା ବିପରୀତ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦୋଳାୟମାନ ହୋଇ ରହି ଆସିଛୁ। ଯୋଉ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏଠି ସ୍ପେସିଫିକାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ ଘର ସଂସାର ଛାଡିକିରି ବୈରାଗ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ଆମେ କହେ ହେ ଆ ଭିତରେ ରହିଲେ ଏ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଗଲେ। ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଯିବା ଫଳରେ କଣ ହେଲା? ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାରିକ ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ, ସେଇ ଆସକ୍ତି, ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ ଏବଂ ଯୋଉ ପରମାନନ୍ଦ, ଯୋଉ ପରମ ଶାନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲି, ତାହାକୁ ମୁଁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗଲା ନଷ୍ଟ। ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କେତେ ଜଣ ବୈରାଗ୍ୟର ଯୋଉ ମାନେ କଷ୍ଟ, ବୈରାଗ୍ୟରେ ତ ଭାରି କଷ୍ଟ ନା। ବୈରାଗ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟେ ଅଛି, ଦିଟା ଯାକ ଏଥିରେ ଯିବ। ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଭାଇ ସବୁବେଳେ ସେ ଭାରି ବଦ ଖର୍ଚ୍ଚ, ବହୁତ ଗୁଡେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତିନି, ମାନେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ପଇସା ଆଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସିଏ ସବୁବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବ ଭଉଣୀ ପାଖକୁ, କହିବ ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର, ସେଇଟା ଦରକାର, ଏତିକି ପଇସା ଦରକାର। ସେଠୁ ଭଉଣୀ ଭିଣେଇକୁ କହିକିରି, ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିକିରି ପଇସା ଦିଅନ୍ତି। ସେଠୁ ଇଏ ଦିନେ କହିଲେ, ସବୁଦିନ ଏମିତି କେତେ ଥର ଚାଲିବ, ଏମିତି କେତେ ଥର, ଥରେ ଅଧେ ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା। ବୟସ ତ କମ ନୁହଁ, ମାନେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ, ସେ କିଛି ଚେଷ୍ଟା ନ କରିକି ଏମିତି କରୁଛି। ତୁ କହିଲେ ଦେଖ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଦେଇ ଚାଲିଥିବା, ତାହେଲେ ସେ କେବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ନିଜେ ସକ୍ଷମ ହବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେ ତାକୁ ଏଥର କୁହ, ଯଦି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନିଜେ କିଛି ରୋଜଗାର କରୁ। କହିଲା କଣ ହେଲା? ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୋ ଭାଇ ଏମିତି ସେମିତି, ମାନେ ଚାଲିଲା, ସେ ଆଗ ଝଡ ହେଇଗଲା, ଝଡ ଆଗ। ତାପରେ କହିଲା ଠିକ ଅଛି, ଏଥର ଆସିଲା ସେଠୁ ତାକୁ ପଇସା ଦେଲା, କହିଲା ତୁ ପଇସା ନଉଛୁ, ସବୁବେଳେ ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ତୁ ଏଇ ପଇସା ନେଇକିରି ନିଜେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରୁନୁ, କି କିଛି ଗୋଟେ ରୋଜଗାର କରିବାର ପନ୍ଥା କାଢୁନୁ। ସେ ସେଠୁ ହଁ ହଁ ମାରିଦେଇ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ଥର ଆସିଲା, ଅଧିକ ପଇସା ମାଗିଲା, କହିଲା ଅଧିକ ପଇସା ଦିଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବି। ସେ ସେଠୁ କହିଲା, ଇଏ କହିଲା ଜାଣିଛି ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବନି, ଖାଲି ନଷ୍ଟ କରିବ, ତଥାପି ଦେଇଦେଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆସିଲେ, କଣ ନା ଆଉ ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷତି ହେଲା। ଇଏ କହିଲେ ଦେଖ, ଆଉ ପଇସା ଦିଆହବନି। ସିଏ କହିଲା ଭଉଣୀ କି କହୁଛି, ଭଉଣୀ ଯଦି ମତେ ସେ ଭିଣେଇ ଯଦି ଦଉନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଘର ଛାଡି ପଳେଇବି। ସିଏ ସେଠୁ ଦିଦି ଦିଅ ସେଠୁ ଦେଲେ। ଏମିତି ଏଥର ଗୋଟେ ନୂଆ ବାହାନା ପାଇଲା। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ବାହାନା ପାଇଥିଲା କଣ, ବ୍ୟବସାୟ କରିବି। ଏଥର ବାହାନା କଲା ଘର ଛାଡି ପଳେଇବି, ବୈରାଗ୍ୟ ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବ। ଏ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଲା। କହିଲା ଦେଖ, ତାକୁ ଜମାରୁ ଅର୍ଥ ଦିଅନି, ସେ ଖାଲି କହି ହଉଛି, ଜମାରୁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହବାର ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ସେ ଦମ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ କହୁନୁ ସାହସ ଥିବା ଦରକାର, ସେ ସାହସ ତାର ନାହିଁ। ତମେ ଜମାରୁ ଜାଣିନ, ସେ ହେଇଯିବ, ଏମିତି କରିବ, ସେମିତି କରିବ, ସବୁ ଯେମିତି ହୁଏ ଜାଣନ୍ତି। ଘରେ ଯେମିତି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲେ, ସେ ସବୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କେବେ ବନ୍ଦ ହବନି, କଥାକୁ ତା ପଛକୁ କହି ଚାଲିଥିବେ। ସେ ତାଙ୍କର କହି ଚାଲେ, ଯୁକ୍ତି କଲେ। ଇଏ ସେଠୁ କହିଲେ ଦେଖ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମୁଁ, ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନା ତମେ ଜାଣିନ ଜମାରୁ। ନାଇଁ ଦେଖ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଏମିତି କହିକି ନିଅନ୍ତିନି। କେମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନିଅନ୍ତି ଜାଣିଛ? ଏମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନିଅନ୍ତି, କହିକି ଘରୁ ବାହାରି ପଳେଇଲେ, ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଦିଟା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯିଏ ଗୃହସ୍ଥରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହବା ପାଇଁ ଯୋଉ କହେ, ପ୍ରକୃତରେ ତାର ସେ ସାହସ ନଥାଏ।
से वैराग्य ग्रहण करें से वैरागी हो पार ना आउ के जन वैरागी जो मैंने तो वैरागी हो पार जदि भी भूल ने से पुणी घर पलि आस आउ केते जन से माने गृहस्थ हो पारे ना तेणु ये दुईटी जाक हूँ एक्चुअली विपरीत बिंदु किंतु अर्थ गोटाए कौन परम शांति परम आनंद स्थायी भाव में कौन प्राप्त करें ना जदि संन्यास नहीं गले ताहले कौन है केवल जिते भगवान सहित युक्त हेले से जो आनंद जो शांति जो प्राप्त कले ताकू पुणी जिते साधारण जीवन आसी पहुंचती ताकू से माने स्थायी कर रखिपारे ना आउ जो माने गृहस्थ हो रहिले से तो चिरदिन संग्राम करी करी चली थे निजर सामर्थ्य को अपचय करुथिबे एवं आसक्ति भितर बुड़ी बुली चली थे जंत्रणा दुख पाई पाई चलिए तेणु ये प्रभु कहते ये दुईटी जाक मिथ्या विपरीत बिंदु मध्य आमे दोलायमान हो रही आसीछु तेणु ये मन पकेबा बाबाजी महाराज कथा गृहस्थ हो कि वैराग्य हो नियम गोटाए दी जन पे नियम हूँ गोटाए दी जन पे गृहस्थ हो कि वैराग्य हो नियम गोटाए कौन नियम तुमको भगवान सहित युक्त होई प्रति मुहूर्त कार्य करने को पड़ो कार्य करने को माने केवल फिजिकल वर्क होनी माने आम जो आलोचना करनी फिजिकल वर्क चिंता भावना कल्पना सबु जाक केवल भगवान सहित युक्त ही करने को पड़ो दुई जन जाक गृहस्थ हो कि वैराग्य हो एटी आसक्तिर प्रश्न नहीं अहंग्र प्रश्न नहीं निजर बोली किछि रहइबो नहीं मोर रुचि किछि किछि नहीं आमर देखो गोटे बढ़िया मजा कथा समस्त रुचि रही ओके कौन रुचि रही जे यहीटा मते भल लगे प्रकृत रुचि शब्दटा को जदि आमे गोटे निजे गोटे एमती भाबी माने ताको भांगीबा रुत चित जे प्रकृत रुचि केतेबेले आसीबो जोटा शाश्वत ता प्रति जदि मोर जोटा चिरंतन जोटा शाश्वत जेतेबेले सेईटा मोर रुचि हेई जीवो तेबे देखिबे प्रकृत रुचि सेठी पाइबे रुत चित बुझिपाले सेईटा होची प्रकृत रुचि आमे कोन करछे रुत चित आडू जाउनांती आमे जाउचंती आसक्ति को नो चित बट आसक्ति आसक्ति को आमे कहूछु रुचि कौन आसक्ति जीव जीवटा को एटा भलो लागे आसक्ति सेटा रुचि नु प्रकृत अर्थ रे कहले सेटा दो रुचि ही नुहे सेटा होची आसक्ति जहाँ भी कहतु वस्तु प्रति आसक्ति खाद्य प्रति जो आसक्ति व्यक्ति प्रति आसक्ति कथा प्रति आसक्ति यही प्रकार कथा यही प्रकार चलनी हेले आम बेले देखिए लोकंकर जो धारणा थाए एमती कौन था चले ए लोक भल नुह तामाने सी से प्रकार चलनी न हेले लोक तांको भल लागू नाहंती आसक्ति सब सब केवल आपणଙ୍କୁ गोटे मात्र करणीय होची भगवान सहित परम सहित दिव्य जननी सहित युक्त होई भाविबे चिंता करिवे कल्पना करिवे कार्य करिवे सोइबे उठिबे खेलिबे खाइबे सब केवल भगवान सहित युक्त होगी ओनली मदर नन अदर माँ थैंक यू ऑल ओवर